Hello everyone, my name is Freya Lisa Pasco and today we're going to make our activity, which is the API development. In this activity, we're going to create a simple RESTful API using chosen framework, then implement the create, read, update, and delete. So here, what I choose is the Node.js framework. So we just can, if wala pang pinapili na framework, download lang ninyo diri ang Node.js na framework and then i-perform lang ninyo ang iyahang uban nga command para mo run ang framework. So okay naman siya, na set naman ako tanan, so moadto na ko sa ang VS Code. And here nakabuhat na ko og file which is the app.js, and now I'm going to mag-start na ko. So Constant Express. I'll just explain this after. Express. Then const is equals to 3. So here we import Express library, which is the lightweight framework tool for building web applications. So nag-create ta og app na instance which represents our API server. So the port here is set to 3000, which is where our server will listen for requests. So let's continue. Express. So, if humanan na lang sana ako ang pag-code before ko mag-explain.
So now we're done, no? Here, the expressed here is the library that helps us build APIs easily. And then the up here, this one, is the main application object that lets us define our API. And here, the port number where our API will run. So here naman is these lines allows the server to understand and process data sent in JSON format from the client, like in post, put, and delete, and um, row request. And here, it's a simple array that holds some example items with an ID and the item here. Mm, here, when someone visits the root, like later on, kuha lang niya siya, no? Tapos, dali is ang ginabuhat ani niya is post is kanang mag-add ta, like mag-add ta og data or it's like it's add items in array, like for example it takes data from the request body sent by us or the client, assigns a new ID to the item, adds the new item to the item list, and then here sa app get then na part is this will runs the full list items, and here this fetches a specific item based on its ID. Here naman is here na part is at updates the name kung the word put, no, na-update niya kani kina-delete niya, tapos kanina part is this starts the server to on the specified port 3000. So once the server is running, we'll see the message like server is running. So let's go to terminal. Then type natin load out.js. So ano na siya error. So here, naglabas na siya, no? So pwede ato na siya dito. Follow the link. And here siya. Welcome to the API. So what na to karon is siya i-copy. Tapos mo ato ta diri sa postman. And don't save lang nato ni. Ito nato siya diri. Tapos itong ikuha ng items. Then send. So mo nitong mga naanan na items. So now is buhaton nato is mag-kwanta, mag-post ta or body sa row. No, so mag-kwanta diri mag-try ta og create to another one. So name sorry. Then this one is for example Rhea. Then ito na siyang isend. So na siya. ID ko 5 na siya since nag-try man ko ganina. So pag mag-get ta, malabas na siya tanan dara 1 2 3 4. So naay uban items nga walay sulod. So if mag ato na siyang i-delete unsa man ning number nga wala. So 3 og 4 tahay puta na to dire 3. So ato na siyang i-delete, send.
Fill na to ang 4. Then, balik ta sa get. Display to siya. Ay, okay. Item not found na siya. Pero dili ta magbutang items lang para makita tanan. So, dara siya nung nawala na ang 3 of 4 since ato na siyang gidelete. So, atong buhaton now is mag-update ta. So, put is let's update. For example, ang kaning tama ba nga rin? ID pwede na din siya dili na ta magbuhat yung anit para mas tali ang ID number 2 dire na ta diretso. So ato siyang i-send no. So si ID number 2 is himo na siyang Seraya kana mo gusto diri kanina. Pero ato siyang i-change himo na to siyang avail send. So, dapat, dara na himo na siyang si avail since ato naman siyang gi-update. So, magbalik ta sa get. Ipa-view na to. Ito na siyang get na to siya. So, here na siya, no? So, number 2, himo na siyang si avail. So, that's it. So, the question is, asa tapit ang API ato? No, so di ba nagagamit ta og get, kani sila nagamit ang get, post, put, and delete. So nagapangayo ta og data like kanang sa mga many scenarios, di ba? Like kanang mangayo ta og data tapos ilabas niya, ihatag niya sa ato ang atong gipangayo. Like for example kani, di ba, using this one kani the get, post, put, and delete, using ana ilabas niya ang ato ang gipangayo here. Diba kani siya mo ni siya ang mga output or iyang gipanglabas ng mga data. So mo na siya ang API mo to siyang naggalabas sa kanina mga data. So that's all. Thank you.